Bonjour Isabelle, bonjour le team. Bonjour Isabelle, bonjour le team. Bonjour à tous. Bonjour à la team. Bien. Bonjour à tous. Bueno, Isabelle, raccontaci un po' la situazione. Très bien Isabelle, raconte-nous la situation. Bonjour à tous. Alors, la situation, je demande cette session pour mon frère qui a un cancer de l'œsophage et qui là actuellement est hospitalisé dans un état assez grave. Chiedo questa sessione per mio fratello che ha un cancro all'esofago e in questo momento è ospitalizzato in una situazione molto grave. Il a actuellement 45 ans et donc je vais vous faire un petit détail de tout ce qu'il y a eu d'important dans sa vie. Attualmente ha 45 anni, vi faccio dei piccoli dettagli di tutto quello che ha passato nella sua vita. Giusto un riassunto come è stato scritto nelle mail più o meno. Sì. Un petit résumé comme vous avez écrit dans l'email plus ou moins. Oui. Alors, c'est le dernier enfant d'une famille de 6 enfants. È l'ultimo figlio di una famiglia di 6 bambini. Quand il avait 16 ans, le 21 avril 93, il a eu un accident dans le jardin avec le motoculteur. C'est un engin qui a des griffes et qui fait le jardin. Et ça lui a attrapé le pantalon et s'est grimpé sur sa jambe et ça l'a beaucoup blessé. Quando era piccolo, nell'aprile 2016, il avait quel âge? 16 ans. 16 anni. Ha avuto un incidente durante il lavoro con uno scavatore, una macchina da terra, gli ha agganciato i pantaloni e l'ha ferito alla gamba. Jusqu'à il y a 3 ans en arrière, il était bûcheron. Il a travaillé avec une vie assez difficile dans les bois avec beaucoup de sacrifices. Allora, da 3 anni fa ha lavorava e aveva una vita molto difficile con molti sacrifici. Comme un bûcheron, un boscaiolo. Oui, lavorava nei boschi come boscaiolo. Il a vécu il a eu une vie plutôt de célibat avec beaucoup de solitude depuis pas mal d'années. Ha vissuto una vita molto in solitudine, praticamente sempre celibe, per diversi anni. Et par rapport à l'argent, il a toujours eu une vie très difficile, avec juste le minimum pour vivre. Mais c'est la même chose que dans toutes les lignées. Dans la famille, c'est difficile pour tout le monde à ce niveau-là, à niveau de l'argent. A livello economico ha avuto sempre molte difficoltà, aveva sempre il giusto per vivere, ma questa è una cosa che coinvolge tutta la famiglia. Abbiamo sempre problemi a livello di soldi. Jusqu'à il y a 3 ans en arrière, il buvait quand même beaucoup d'alcool et c'était vraiment un problème pour sa santé. Maintenant, ça va mieux. Depuis 3 ans, ça va mieux. 3 anni fa, fino a 3 anni fa, aveva un problema con l'alcol e beveva molto e ultimamente va un po' meglio. Après, par rapport à aujourd'hui, dans le physique, il a toujours eu beaucoup de difficultés à avaler, par exemple, les médicaments. C'était toujours difficile pour lui à avaler et il a toujours eu une très mauvaise cicatrisation. Per quanto riguarda il fisico, ha sempre avuto problemi a inghiottire le medicine. Et la dernière part? Mauvaise cicatrisation depuis toujours. E una cattiva cicatrizzazione da sempre. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, ce qu'il a, c'est un cancer de l'œsophage assez grave, avec des trous dans l'œsophage, un trou qui va au poumon. Et donc, il a 3 prothèses à l'heure actuelle, 3 prothèses qu'ils ont rajoutées dans son œsophage. Al momento ha un grave problema all'esofago, con un buco nell'esofago che arriva ai polmoni e ha 3 protesi nell'esofago. Et donc là, à l'heure actuelle, dans son état, c'est qu'il est en grave dénutrition. On lui donne quasi plus à manger. Il peut boire que liquide et à la limite, il est en train de mourir de faim. Et en plus, il tousse jusqu'à l'étouffement.
In questo stato la sua situazione è che è gravemente denutrito, lo si nutre solo quasi con dei liquidi e a volte tossisce fino a quasi soffocare. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, il peut même plus se lever. Il doit faire à peu près 35 kilos. Et voilà. Attualmente non riesce neanche a alzarsi in piedi e pesa più o meno 35 kg. Voilà, ça c'est le bilan. Donc, est-ce que je peux dire pourquoi aussi je demande cette session? Questo è il bilancio. Posso dire perché chiedo questa sessione? Sì. Oui. Alors, parce que déjà pour comprendre pourquoi tout ça, pour aussi le libérer s'il y a des interférences, des contrats, pour qu'il retrouve sa liberté. Allora, già per capire perché ha passato tutto questo, per liberarlo eventualmente se ci sono dei contratti. Et puis, s'il doit partir, qu'il puisse passer de l'autre côté en étant libre et quelque part protégé. E se dovesse morire e andare via, che posso almeno andare dall'altra parte in uno stato libero e protetto. Et puis aussi que, par exemple, pour ses vies futures, il soit en paix avec l'alimentation et la nourriture. E che anche per quanto riguarda le sue vite future lui sia in pace per quanto riguarda l'alimentazione e il nutrimento. Et puis si je peux faire une demande aussi, parce que mon papa est décédé il y a 3 ans en arrière, savoir si lui aussi il est en paix. E se posso chiedere, sapere se mio padre, che è morto da 3 anni, sapere se lui è in pace. Voilà. Ok, mettiti comoda, cominciamo, Isabelle. Mets-toi à l'aise et on commence. Bene. Intanto conto da 10 a 1, così ti rilassi un po'. Je vais compter de 10 à 1, comme ça tu te détends. E poi vediamo quello che succede. Et après, on voit qu'est-ce qui se passe. Però, se mentre conto già visualizzi o senti qualcosa, mi fermi e me lo dici. Si pendant que je compte, tu visualises et tu ressens déjà quelque chose, tu dois m'arrêter et me le dire. Bene. Ok. 10. 9. 8. 7. Ben là déjà je sens une main qui m'étrangle. Sento una mano che mi strangola. Dì alla mano di staccarsi dal tuo collo. Tu dois dire à cette main de se détacher de ton cou. E dì a costui di mettersi davanti a te che si presenti. Et dire à lui de se mettre en face de toi, de se présenter. Chi è? Qui est? Arnold. Arnold. Chi è Arnold? C'est qui Arnold? Lo conosci? Tu le connais? Non. Cosa vuole da te? Qu'est-ce qu'il veut? Il est là. Il dit qu'il est là parce qu'il doit être là pour serrer la gorge. E lì dice che deve stare lì per chiudermi la gola. E perché te la vuole chiudere? Et pourquoi il veut te la fermer? C'est son travail, il est là pour ça. È il suo lavoro ed è lì per questo. Ah sì? E lui conosce tuo fratello? Et lui connaît ton frère? Oui. E perché lo conosce? Et pourquoi il le connaît? Parce que ça fait longtemps qu'il est là. È da molto tempo che l'ha. Gliel'ha fatto lui il lavoro all'esofago? C'est lui qui l'a fait ce travail à son esophage. J'ai pas compris. C'est lui qui a fait ce travail à l'esophage de ton frère? Oui.
Entre autres, il y a d'autres aussi, mais il y a aussi lui. Con altri, ci sono altri anche, ma c'è anche lui. Lui è il capo? Lui, c'est le chef. Non, Chi è il capo? C'est qui le chef? un autre. Un altro. Di ad Arnold che lo chiami. Tu dois dire ad Arnold de l'appeler. Chi è arrivato? Est arrivé qui? Une espèce de crocodile sur Una pied. specie, Beau. una specie di coccodrillo su due piedi. Oh sì, buono, mi fai parlare con lui? Tu me laisses parler avec lui? Oui. Coccodrillo su due piedi? Crocodile su deux pieds? Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? José. E perché è un nome da umano? Et pourquoi tu as un prénom d'humaine? Parce que vous comprenez les prénoms humains. Vous comprenez. Perché voi capite i nomi umani. Ma io voglio il tuo nome. Mais je veux ton nom. Zarco. Sarco. Ma che nome strano, da dove vieni? Et c'est un nom bizarre. D'où tu viens? Loin. Lontano. E come si chiama questo posto lontano? Et comment s'appelle cet lieu loin? Sirius. Sirius. Ah, che vieni da Sirio. E cosa ci fai sulla Terra? Et qu'est-ce que tu fais sur Terre? Je prends Prendo. Cosa prendi? Qu'est-ce que tu prends? l'énergie. L'énergie. Quale energia? Quelle énergie? L'énergie qui me plaît. L'énergie qui mi piace. E qual è quella che ti piace? Et c'est quelle que tu aimes, qui te plaît? La force, la rébellion. La forza e la ribellione. Cioè, se c'è uno ribelle, tu cosa fai? Du coup, s'il y a quelqu'un de rebelle, tu fais quoi? Je lui prends tout ce que je peux prendre. Prendo tutto quello che posso prendere. Ecco, per esempio, io sono un ribelle. Par exemple, moi, je suis un rebelle. Dai, prendi qualcosa, no? Vas-y, prends quelque chose. Je peux pas sur toi. Non posso su te. Perché no? Pourquoi non? Il n'y a pas de faille. Non ci sono falle. Ah sì, aspetta, scusami, ti apro uno spazio. Oh oui, t'as raison. Je vais t'ouvrir un espace. Voilà, puoi entrare. Tu peux rentrer. Allora, Ouais, ça me plaît. Mi piace. cosa stai prendendo? Qu'est-ce que tu es en train de prendre? Le trou dans l'œsophage. Il J'aime bien. buco nell'esofago. Sì, ma questo già ha le sue cicatrici, eh? Mais ça, il y a déjà ses cicatrices. Prendi un'altra cosa. Tu prends une autre chose. Le cœur aussi, j'aime bien. Il cuore anche mi piace Oh, tanto. ma perché ti attacchi all'esofago, proprio all'esofago? Mais pourquoi tu t'accroches juste à l'œsophage? C'est une partie qui est facile à accrocher. È una parte facile da agganciare. Ah, vabbè, e poi dall'esofago però puoi andare da altre parti, no? Mais après, depuis l'œsophage, tu peux aller d'ailleurs, à d'autre part. Oui, bien sûr. Certo, Bene, sicuramente. infatti adesso dal mio esofago dove ti trovi, ti ingoio e te ne vai nel mio stomaco. Du coup, maintenant, depuis l'œsophage, tu te trouves, moi je vais t'avaler et tu arrives dans mon estomac. 1, 2, 3. E sei nel mio stomaco. Tu es dans mon estomac. Com'è il mio stomaco? C'est comment, mon estomac? J'aime pas, c'est trop serré, c'est noir, ça me serre, ça me coince. Non mi piace, troppo nero, stringe, mi costringe. Mhm. Bueno, e ancora non sono partiti i succhi gastrici, eh? Et encore, ils sont pas partis les jus gastriques. Ma li faccio partire adesso? Je vais les faire partir. Guarda, per adesso rimani lì, eh? Pour le moment, tu restes là. Lasciami con Isabel. Laisse-moi avec Isabelle. Deconnect, Isabel. Deconnect. Ok, Isabel. Ah, du coup, je sens quelque chose dans l'estomac, mais ça va maintenant.
Sento qualcosa nello stomaco, ma va bene. Sì, beh, tu la senti allo stomaco perché stai sentendo il mio stomaco. Ouais, ouais. Sì. Ok, guarda nel mio stomaco e dimmi cosa vedi. Regarde à l'intérieur de mon estomac et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Je vois quelque chose comme cette espèce de petit crocodile qui est dans l'estomac avec du liquide qui voudrait bien sortir et qui peut pas sortir. Vedo una specie di coccodrillo dentro questo stomaco con degli liquidi che vorrebbe uscire, ma non riesce a uscire. Ok, quindi lo vedi sofferente? Tu le vois souffrant? Pour l'instant, non. Il est tout petit. Pour l'instant, non, il souffre pas. Per il momento no, non soffre, è piccolo e non soffre. Certo, bene, sì, lo conserviamo per la fine, no? On va le garder pour la fin. Ok, adesso andiamo intanto da un'altra parte. Maintenant, on va aussi dans un autre endroit. Adesso, al mio 3, andiamo al momento in cui questo coccodrillo, questo rettiloide, ha incontrato per la prima volta Jérôme, tuo fratello. À mon 3, on va au moment où cette reptiloïde, cette coccodrille, est rencontrée pour la première fois Jérôme, ton frère. E sai cosa facciamo al mio 3? Non solo andiamo lì, ma tu, Isabelle, canalizzerai il coccodrillo e tu, Elettra, canalizzerai Jérôme. Et à mon 3, on ne va pas seulement là-bas, mais à mon 3, toi, Isabelle, tu vas canaliser le coccodrille et Elettra va canaliser Jérôme. E vediamo qual è la vostra conversazione subliminale. Et on va voir votre conversation subliminale. Quando Jérôme dà il permesso a questo rettiloide di stare nel suo spazio e quindi di fare quello che il rettiloide vuole. Au moment dans lequel Jérôme donne la permission à cette reptiloïde d'être dans son espace et lui laisser faire ce qu'il veut. Al mio 3. À mon 3. 1, 2, 3. Je suis fatiguée. J'ai pas compris. Je suis fatiguée. Sono stanco. Je vais t'aider. Io ti aiuterò. Tu crois? Tu Oui, credi? je suis là pour t'aider. Sì, sono qui per aiutarti. Comment tu vas t'y prendre? Come lo farai? Comment tu as ce pouvoir, Dimitri? Come hai questo potere? J'ai l'habitude. Ho l'abitudine. Je vais te savoir d'abord. Je veux savoir. Io voglio prima saperlo. Viens avec moi, je te montre. Tu as une vie dure, je vais t'aider, je vais te donner une vie plus simple. Je suis trop fatiguée pour te suivre. Vieni con me, ti mostrerò, è una vita dura, ti farò fai avere una vita più semplice. Io ti seguirò. Je suis fatiguée. Regarde. J'ai un peu d'argent, je vais t'aider, c'est plus facile avec moi. Ho un po' di soldi, ti aiuterò, sarà più facile con me. D'argent? Soldi? Oui, t'as rien, t'es pauvre, je vais t'aider. Sì, non hai niente, sei povero, ti aiuterò. J'ai besoin de nourriture. Ho Pas bisogno, d'argent là. ho bisogno di cibo, non di soldi in questo momento. Viens, on va acheter la nourriture, je vais te donner à manger. Andiamo a comprare il nutrimento, il cibo, ti darò da mangiare. D'accord. Dépêchons-nous alors. Sì, d'accordo. Non ho capito bene cosa ha detto. Dépêchons-nous. Faut faire vite. Sbrichiamoci, dobbiamo fare veloce. Déconnecte, Isabelle, déconnecte Elettra. Ok, Isabelle, seguili e dimmi che sta succedendo. Isabelle, tu dois les suivre et me dire ce qui se passe. Ben, je les vois qu'il est sous un autre aspect, le crocodile, on va dire. Il est sous l'aspect d'un homme avec une cape. Et il l'aide, il l'accompagne, il va alors comme une taverne et lui payer à manger. Lo vedo sotto aspetto di un uomo, non è come un coccodrillo, ma lo porta in una specie di taverna e gli paga da mangiare. Però stiamo parlando della dimensione fisica? On est en train de parler de la dimension physique.
Oui. Sì. Quindi quest'uomo è fisico? Cet homme est physique. Oui. Allora ti rifaccio la domanda in un'altra maniera. Osserva tuo fratello con quest'uomo in questa osteria, in questa trattoria. Je vais te poser la question dans une autre manière. Observe ton frère avec cet homme dans cette taverne. E dimmi dove è il corpo fisico di tuo fratello mentre è lì con quest'uomo. Et dis-moi, où se trouve le corps physique de ton frère pendant qu'il est là avec cet homme? On dirait qu'il est décalé. Il est assis à côté de cet homme pendant qu'il mange, mais j'ai l'impression que le corps est en arrière, comme s'il avait peur. Il est terrorisé par ce qu'il ressent. Direi che è spostato, è lì seduto con quest'uomo, ma è come se fosse spostato all'indietro perché ha paura di quello che sta succedendo. Ok, non lo vedi in nessun altro posto, giusto? Du coup, tu ne le vois pas dans un autre endroit, c'est ça? Non. Je le vois comme s'il était une partie là et une partie un peu en arrière. Lo vedo come se fosse una parte lì e una parte un po' più indietro. Vai, continua, dimmi che succede. Continue, avance, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Mon frère, il accepte de suivre cet homme, il accepte de recevoir la nourriture parce que cet homme lui donne à manger et en fait il accepte de le suivre. Mio fratello accetta di seguirlo e accetta che quest'uomo gli dia da mangiare. Perché era così stanco tuo fratello? Pourquoi il était épuisé, ton frère? Ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu à manger correctement, il fait froid. È da molto tempo che non ha avuto un nutrimento corretto e fa freddo. Quanti anni ha? Il a quel âge? 25 ans. 25 anni. È in questa vita di Jérôme, giusto? Dans cette vie de Jérôme, c'est ça? Dans la vie c'est la vie d'avant. È la vita prima. Ah, ecco. C'est avant, c'est pas dans cette vie-là, c'est dans des vies avant. E non è in questa vita, è in alcune vite avanti. Va bene, vabbè, qualche altra vita, d'accordo. E dov'è il coccodrillo? E il se trouve où le coccodrillo? Dans le corps de l'homme. Nel corpo dell'uomo. Ok, bene, osserva esattamente quando è il momento in cui il coccodrillo aggancia pure tuo fratello. Observe le moment exact où le crocodile va accrocher la vie de ton frère. Au moment quand il mange, il est tellement content de manger quelque chose qu'il accepte. Nel momento in cui mangia, è talmente contento di mangiare qualcosa che lui accetta. Cosa sta mangiando e sta accettando il coccodrillo? Lui, il est en train de manger et il accepte le coccodrillo? Oui. Ok, e che sta accettando l'aiuto di quest'uomo, quindi conseguentemente sta accettando tutto quello che l'uomo gli offre. Il est en train d'accepter l'aide de cet homme et par conséquent, il est en train d'accepter tout ce que cet homme lui offre. E quindi adesso osserva in questa vita di tuo fratello come influenza la vita, la sua vita appunto, la sua vita futura. Maintenant, observe pendant cette vie de ton frère comment lui influence la vie de ton frère. Il se débrouille toujours pour qu'il souffre, que ce soit des mauvais plans, que ça rate, qu'il ait toujours besoin de lui, qu'il soit dans le besoin. Si impegna sempre per fare in modo che lui abbia bisogno di lui, che soffra e che abbia bisogno del suo aiuto. Bene, andiamo al momento della morte di tuo fratello in questa vita. On va au moment de la mort de ton frère dans cette vie. Anzi, lasciami con lui. Laisse-moi avec lui. Lo chiamo Jérôme sempre per comodità.
Je vais l'appeler Jérôme pour commodité. Jérôme, di cosa stai morendo? Jérôme, tu es en train de mourir de quoi? Un coup de poignard, un coup de couteau. Un colpo di coltello. Va bene. Et Jérôme, là, eh? dans la poitrine. Nel Là. petto. Mhm. Ok, e adesso dove stai andando? Et maintenant, où tu es en train d'aller? Il y a l'homme là, il vient me chercher. Quell'uomo viene a cercarmi. Quell'uomo del pranzo? L'homme qui t'a offert à manger Ouais. Il dit qu'il va me montrer le chemin. dice che mi mostrerà il cammino. Ok. Hm. Però adesso identifica questo uomo, toccalo, leggi la sua informazione genetica e ricostruisci la sua forma originaria. Maintenant, tu dois toucher cet homme, tu dois lire son code génétique et reconstruire sa forme originale. C'est un crocodile. È un coccodrillo. Ok, va bene. Fa niente se è un coccodrillo, dimmi dove ti accompagna. C'est pas grave si c'est un coccodrillo. Dis-moi où lui t'amène. Dans une prison. In una prigione. Ah, e perché vai in prigione? Et pourquoi tu vas dans une prison? Parce qu'il dit que c'est là que je serai le plus protégée comme ça. Après, il va m'amener ailleurs. Dice che lì sarò più protetto, dopo mi porterà da un'altra parte. Va bene, osserva se ti reincarni sulla Terra. Observe si tu vas te réincarner sur Terre. Ouais. Sì. Bene, osserva quale sarà la tua prossima vita. Observe quelle ça va être ta prochaine vie. Anzi no, scusa, ti rifaccio la domanda. Dimmi quante vite vivrai prima di arrivare alla vita di Jérôme nel 2023. Non, je vais te poser une autre question. Dis-moi, combien de vies tu vas vivre sur Terre avant d'arriver à la vie de Jérôme dans le 2023? 40. 40. Bene, andiamo al momento in cui si decide la tua reincarnazione nell'ultima vita, quella in cui sarai Jérôme nel 2023. On va au moment dans lequel on décide ta réincarnation dans la vie de Jérôme dans le 2023. Dove sei e con chi sei? Où tu es et avec qui tu es. Je suis toujours avec le même, mais c'est le crocodile. Il me dit que là, ça va être bien. Il y aura une grande famille. Sono sempre con lo stesso, il coccodrillo, e mi dice che qui starò meglio e che ci sarà una grande famiglia. Ah, sempre lo stesso coccodrillo di prima, no? C'est toujours le même crocodile qu'avant. Oui. Bene. E osserva la tua... Anzi, facciamo una cosa. No, osserva la tua vita di Jérôme sulla Terra. Proprio dai un'occhiata verso il futuro. Dimmi come la vedi. Observe ta vie de Jérôme sur Terre. Regarde dans le futur. Dis-moi comment tu la vois. Difficile. Difficile. Seul, solitude, difficile. Solitudine e difficoltà. Ok, e il coccodrillo è sempre con te? Et le coccodrile, c'est toujours avec toi? Oui. E cosa fa con te? Et qu'est-ce qu'il fait avec toi? Il veille à que tout se passe mal pour moi. Sorveglia che tutto vada male per me. Ok. E cosa fa esattamente affinché le cose ti vadano male? Et qu'est-ce qu'il fait exactement pour que les choses y vont bien, mal? Il écarte tout ce qui pourrait être bien pour moi, il écarte et il enlève de ma route. Tutto ciò che potrebbe essere bene per me lo scarta e lo leva dalla mia strada. Osserva se fa qualcosa con la tua gola. Observe s'il fait quelque chose avec ta gorge. Il a placé plein d'objets pour faire des trous partout. Ha piazzato diversi oggetti per fare dei buchi ovunque. E perché li ha fatti? Et pourquoi il a fait? Pour me serrer, de plus en plus, serrer, coincer, fermer. Per chiudermi, stringermi, fermarmi più in più. Bene, anzi, facciamo una cosa adesso. On Facciamo fait una une chose maintenant.
Adesso andiamo indietro nel tempo, nel momento in cui si decide questa tua reincarnazione in questa vita. Maintenant, on remonte le temps et on va au moment où ça décide ta réincarnation dans cette vie. Mhm. E lì comincia la vostra conversazione, Et là commence votre conversation. dove lui ti spiega cosa devi fare in questa vita, perché devi andare lì, perché ti deve succedere questo, eccetera, eccetera. Là où lui t'explique pourquoi tu dois venir cette vie, pourquoi tu dois venir ici, etc., etc. Al mio 3 andiamo lì e Elettra lo canalizza così potete chiacchierare tranquillamente. À mon 3, on y va et Elettra, elle va le canaliser, comme ça vous pouvez parler tranquillement. 1, 2, 3. Alors, t'as compris? Alors, hai capito? Oui, j'ai compris. Sì, ho capito. Je n'ai pas l'impression. Non ho l'impressione. Non mi sembra. Je n'ai pas l'impression. Je crois que c'est bien. Io credo che va bene. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Che cos'è bene per te? Dimmi. Une vie comme j'ai l'habitude d'avoir. Una vita come sono abituata ad avere. Bien, bien, mon garçon, t'as compris alors. Bene, bene, allora hai capito allora. Tu peux y aller alors. Tu peux y aller. Beh, puoi andare, puoi andare. Vas-y. Vai, Fais-nous plaisir. facci piacere. Je serai courageux. Sarò coraggioso. T'as intérêt. Qua? T'as intérêt à être courageux. Hai interesse ad essere coraggioso. Jérôme, Ouais. mhm. Dove credi di andare? Où tu penses d'aller? Dans une famille qui va m'aimer, In una famiglia che mi amerà. je Sicuro? pourrai partager. Tu es sûr? La vie sera plus facile, il y aura des gens autour de moi. La vita sarà più facile, ci saranno delle persone intorno a me. Bene, osserva la tua vita, osservala come sarà nel futuro. Très bien, observe ta vie, observe-la, comment va être dans le futur. Non, c'est pas comme ça. La vie est dure, il n'y a pas d'argent, c'est très difficile. No, Sì, non è così. La vita è dura, non ci saranno soldi e la vita sarà difficile per tutti. Bene, quindi vuoi ancora andare? Très bien, du coup, tu veux encore y aller? Non. C'était ça que t'as choisi, toi. È questo che hai scelto tu? Non, mais j'ai pas choisi ça. No, non ho Oui. scelto questo. Jérôme, osserva pure come morirai. Jérôme, tu dois observer aussi tu vas mourir. Non, je ne veux pas mourir comme ça. No, non voglio morire così. Come stai morendo? Comment tu es en train de mourir? Dans la souffrance de ne pas pouvoir manger. Nella Sì. sofferenza di non poter mangiare. E chi ti ha provocato questa sofferenza? Et c'est qui a provoqué cette souffrance? Le crocodile. Il coccodrillo. Ah sì, questo qua che ti fa reincarnare? Celui qui est en train de te faire réincarner? Oui. Il a besoin de moi. Il ne peut rien faire sans moi. Lui ha bisogno di me e non può fare niente senza di me. No, chiedigli perché ti fa soffrire tanto. Alors demande-lui pourquoi il est en train de faire souffrir autant. Pourquoi tu me fais souffrir autant? Ce n'est pas de la souffrance, c'est de la collaboration. Tu as besoin de moi. Tu ne peux pas t'en sortir toute seule. Non è della sofferenza, è della collaborazione. Hai bisogno di me, non puoi uscirne da solo. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin de moi. Hai sempre bisogno di qualcuno, hai sempre bisogno di me. Jérôme, Oui. tu vuoi collaborare con questo coccodrillo? Tu Non. veux collaborer avec cette crocodile? Mhm. Oui, il veut. Il veut. C'est pas Si. un mariage, celui-ci, hein. Sì No. che vuole, non è mica un matrimonio questo. C'est de la trahison, il m'a trahi, je veux plus. È un tradimento, lui mi ha tradito e non lo voglio più. De quoi je me mêle? Di cosa mi mischio? Coccodrillo, perché lo hai tradito? Crocodile, pourquoi tu l'as trahi?
Je ne trahis personne, c'est toi qui viens mettre les pattes là où il faut pas. Non ho tradito nessuno, sei tu che vieni a mettere le zampe lì dove non dovresti. Mhm. E quindi racconta perché è come l'hai tradito. Du coup, tu dois me raconter comment tu l'as trahi. Je ne l'ai pas trahi. Io non l'ho tradito. Sì, sì, l'hai fatto. Oui, tu l'as fait. E al mio 3 racconti esattamente cosa hai combinato. Et à mon 3, tu vas me raconter exactement ce qui t'a fait. 2, 3. Ce n'est pas de la trahison, c'est une promesse que j'ai bien maintenue. Je me suis occupée de lui, à ma façon. Non è un tradimento, è una promessa che ho mantenuto e mi sono occupato di lui al mio modo. Et je vais poursuivre de le faire. Je vais poursuivre. Tu peux E continuerò a farlo. garantir. Posso garantirlo che continuerò a farlo. Benissimo. Bueno, Giacomo, sai cosa ha appena fatto e cosa ha sempre fatto? Jérôme, tu sais qu'est-ce que lui a fait et qu'est-ce qu'il a toujours fait? Ha usato e sta usando il tuo potere. Il a utilisé, il est en train d'utiliser ton pouvoir. De quoi je me Perché- mêle? Di cosa ti mischi? Perché sa che tu sei potere. Pourquoi il sait, il est au courant que tu es pouvoir. Tu sei il tuo potere. Tu es ton pouvoir. E quindi tutto quello in cui tu credi, tutto quello in cui pensi, tu lo crei. Du coup, tout ce que tu crées et tu crois et tu penses, tu vas le créer. Mhm. E quindi lui utilizza questo processo per farti creare quello che lui vuole. Du coup, lui, il utilise ce processus pour faire te créer à toi ce que lui il veut. Quella vita da povero, quella vita da malato, quella vita da ferito, quella vita in solitudine, l'hai creata tu. Telle vie de pauvre, cette vie de malade, en solitude, blessé, c'est toi qui l'as créé. Te l'ha fatta creare lui, C'est lui qui a fait en sorte que tu crées cette vie. attraverso il tuo stesso potere che non sei altro che te stesso. Partie ton même pouvoir, qui c'est n'autre chose que toi-même. Bene, adesso tu invece ricrei la tua vita. Maintenant, toi, tu vas recréer ta vie. Sai come la ricreiamo? Tu sais comment on va la recréer? Lo facciamo, possiamo farlo in tante maniere, scegliamone una in particolare. On peut le faire dans différentes façons. Et on va en choisir une en particulier. Andiamo al momento in cui si decide la tua reincarnazione in Jérôme. On va au moment dans lequel on va choisir la réincarnation en Jérôme. Bene, siamo lì. On est là. E lui ti sta facendo firmare, in modo metaforico, il tuo contratto per la vita di Jérôme, il tuo karma. Et lui, il est en train de faire signer dans une sorte métaphorique son contrat pour la vie de Jérôme, pour son karma. Bene, al mio 3 lui te lo mostra affinché tu lo possa accettare e lì comincia la vostra conversazione tanto carina. À mon 3, lui, il te montre le contrat à faire en sorte que tu le puisses accepter. Et là, ça commence votre discussion. 1, 2, 3. N'écoute pas Non. ce baratin. C'est Je une veux offre pas que tu ne peux pas refuser. Non, je veux pas, je le Non, prends, non je le voglio, non voglio. Aspetta, prima fatelo leggere prima, così per curiosità. Vediamo cosa ti vuole mostrare. Attends, laisse-le lire avant, comme ça, pour curiosité, pour voir ce que lui, il veut te montrer. Il me dit que c'est une vie plus belle, plus facile, entourée par la famille. Mi dice che sarà una vita più bella, più facile, circondato dalla famiglia? Leggi tutto il Par la contratto. famille, bien sûr. Sì, sarai circondato dalla famiglia, sicuramente. Leggi tutto il contratto e pure le clausole vessatorie. Tu dois lire tout le contrat, même les petites clauses. Faudra partager avec moi quelque chose, quelque chose. Bisognerà condividere con me qualcosa, qualcosina di piccolo. Zitto tu, Ferme ta gueule. hai capito? Tu as compris? Tu devi parlare quando sei interpellato. Tu dois parler quand c'est moi qui te dis. Vai Jérôme, leggi. Vas-y, Jérôme, lis.
Je vais devoir travailler pour lui. Dovrò lavorare per lui. Ce sera un travail dehors, au grand air, où je serai libre. Sarà un lavoro fuori, nella terra, dove sarò libero. Sì? J'aurai des amis. Con degli amici. Mhm. Et que je devrais partager par contre mon argent avec lui. Je devrais devoir lui donner de l'argent en énergie. Che bisogna che io condivida con lui attraverso l'energia i miei soldi. Leggi fino alla fine. Tu dois lire jusqu'à la fin. Muto. Ferme ta gueule. Continua, Jérôme. Continue, Jérôme. C'est tout noir, je vois pas le reste. È tutto nero, non vedo il resto. Sì che lo vedi. Oui, tu le vois. 1, 2, 3. Hai visto? Come per magia sono apparse le clausole vessatorie. Tu as vu comment, pour magie, ils sont apparaître les clauses vexatoires. Leggi, leggi. Lis les clauses vexatoires. C'est une petite vie courte, avec beaucoup de solitude. Il n'y a pas de femme, pas d'enfant. È una piccola corta vita con molta solitudine, non ci saranno donne e non ci saranno bambini. Une vie de sacrifice. Una vita di sacrifici. Bello. E quante firme devi mettere su? Bien, il faut mettre combien de signatures? Juste la mienne. Solo la mia. E invece no. E no. 0 firme. Zero signature. Anzi, adesso prendi questo contratto sotto forma di tavoletta di legno e gliela sbatti in testa al rettiloide. Maintenant, tu vas prendre cet contrat sous forme de petite table en bois et tu vas lui casser sur la tête de cet homme. Quando dirò 3. Quand je vais dire 3. Però devi frantumarla quella tavoletta. Mais tu dois casser cette petite tablette. Compris? T'as compris? Oui. Bene. 1, 2, 3. C'est quoi cette manière? Che maniere sono queste? Muto! Ferme ta gueule! Cosa è successo, Jérôme? Qu'est-ce qui s'est passé, Jérôme? Je lui ai enfilé la tablette dans sa bouche. Gli ho infilato la tavoletta in bocca. Ecco, fagliela mangiare. Oui, très bien, fais-lui avaler. Gli deve rimanere tutta lì frantumata nell'esofago. Il doit rester dans son œsophage bien debout. Bene. E adesso, quando la tavoletta è completamente frantumata nel suo esofago, lui non potrà più respirare. Et maintenant, quand la petite tablette ça va être dans son estomac, lui, il peut plus respirer. Cosa vedi, Jérôme? Qu'est-ce que tu vois, Jérôme? Il s'étouffe avec. Si strangola. Benissimo. E adesso lui sta per morire. Et lui, maintenant, il est en train de mourir. E al mio 3 è morto. À mon 3, il est mort. 1, 2, 3. Déconnecte les 3. Déconnecte. Oui. Cosa hai visto, Giacomo? Che è successo? Qu'est-ce que tu as vu, Bah, Jérôme? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé par terre, il est mort, il s'est étouffé. È caduto per terra, morto strangolato. Beh, Il a souffert. E ha sofferto. benissimo. Adesso, Giacomo, lo prendi per la coda, lo butti in un portale dimensionale a forma di cesso. Maintenant, Jérôme, tu le prends pour sa queue et tu le jettes dans une portail à forme de chiotte. E tiri la catena Et tu tires la chasse per sempre. pour toute la vie. Quando lo vedi scomparire per sempre nel nulla, dimmelo. Quand tu le vois disparaître dans le néant, tu me le dis.
Jérôme. Ouais, c'est fait, c'est bon. Sì. Et ça a du mal à partir. Ha avuto difficoltà ad andare via. E adesso cosa vedi? E maintenant qu'est-ce que tu vois? En fait, je vois le trou du portail. Vedo il buco del portale. Bene. Distruggi pure il portale. Tu dois détruire aussi le portail. Non esiste più niente. Il n'existe plus rien. Il n'y a plus rien. Non c'è più niente. Vedi, la distruzione, la morte, chiamala come vuoi, come quello che hai fatto, non è altro che rimuovere tutte le autorizzazioni che hai dato a questo essere per stare nel tuo spazio. Tu vois, la mort, la destruction, comment fait, comment tu as vu maintenant, c'est une autre chose que enlever les permissions de rester dans ton espace. Quindi adesso lui non ci può più stare, non ha più il permesso, quindi sparisce. Du coup, lui, il peut plus y rester, il a plus la permission, du coup, lui, il va disparaître. Il bello è che tutto questo, quello che tu fai, si propaga in tutta la linea temporale, quella dietro, quella avanti. La chose belle, c'est que tout ce que tu fais maintenant, ça va se propager dans toute la ligne temporaire, en Così. arrière et en avant. E quindi tutto viene modificato. Du coup, tout va être modifié. In realtà saltiamo su una linea temporale parallela perché hai cambiato decisione, hai rimosso un permesso. En réalité, on va sauter sur une ligne temporaire parallèle parce que tu as changé des avis. Quindi adesso vai a guardare la tua vita passata, quella vita in cui in quell'altra linea temporale avevi incontrato quest'uomo benefattore che ti dava da mangiare, ti sfamava, e dimmi cosa vedi adesso. Maintenant, tu dois aller dans cette ligne temporaire, dans la vie où tu as rencontré l'homme qui t'a proposé de te donner à manger et voir qu'est-ce qui se passe. En fait, je veux pas son aide à lui. Je vais me relever. Je vais aller chercher de l'aide ailleurs, du travail, autre chose. Effettivamente non voglio il suo aiuto, mi alzo e vado a cercare dell'aiuto in modo diverso, del lavoro e altre cose. Benissimo, e adesso osserva la tua vita di Jérôme e dimmi come la vedi. Per esempio, dimmi come vedi quel momento in quel posto dove in quella linea temporale parallela la tua gamba veniva ferita da una falciatrice. No? Maintenant, très bien, maintenant, du coup, tu vas regarder pendant la vie de Jérôme, par exemple, le moment où il s'est blessé sa jambe pendant qu'il travaillait la terre. Maintenant, ça a juste attrapé le pantalon et c'est tout, ça n'a rien fait à la jambe. Adesso ha giusto agganciato il pantalone ma non ha fatto nulla alla gamba. Bene. Quindi ci ha messo lo zampino il nostro amichetto della linea temporale passata, eh? Du coup, notre petit ami de la ligne temporaire passée, il a aidé à la situation. Oui. Bene. Adesso facciamo così. Nella linea temporale della dimensione fisica, da dove io ti sto parlando, il tempo è immodificabile e non lo possiamo cambiare come abbiamo fatto in ambiente eterico. Maintenant, on fait comme ça. Dans la ligne temporaire dans laquelle on vit, physiquement ici, le temps, on ne peut pas le modifier et faire comme on a fait en environnement ésotérique. Quindi, indipendentemente da quando tu muoia, che lo faccia prossimamente o che lo faccia fra molti anni, non lo sappiamo, osserva come avviene l'uscita dal tuo corpo. Du coup, sans regarder de comment tu vas mourir, soit que c'est maintenant ou dans des années, observe comment tu vas sortir de ton corps. Da dove esci? D'où tu sors? Par la tête. Dalla tête. Bene, e vediamo stavolta dove vai. Très bien, on va voir maintenant où tu vas. Dans un endroit clair où il y a beaucoup de lumière. In un posto chiaro dove c'è molta luce. Bene, e lì cosa fai? Et là, qu'est-ce que tu fais? Je me sens libre, je ne sais pas ce que je fais, mais je me sens libre. Non so cosa faccio, ma mi sento libero.
Mm? Andiamo a vedere qualche coccodrillo? On va voir quelques crocodiles. Y a pas. Non ce n'è. Ok. Bene, e dimmi se ti rincarni. Dis-moi si tu vas te réincarner Plus tard. plus tard. Bene, osserva come sarà la tua prossima vita. Observe comment va être ta prochaine vie. Je serai un homme et j'aurai un travail agréable avec une belle situation et des enfants. Sarò un uomo, avrò un lavoro piacevole con una bella situazione e dei bambini. Mhm, vero. E Una se- belle famille. È una bella donna. quindi sarai felice in questa vita? Du coup, tu vas être heureux pendant cette vie. Oui. Soffrirai? Tu vas souffrir? Non, ce sera une vie tranquille, paisible, mais heureuse. No, sarà una vita facile, pacifica e felice. E dimmi se in questa vita, per esempio, per curiosità, troverai anche colei che nella vita di Jérôme è stata tua sorella. Et dis-moi si pendant cette vie, si tu vas la voir, tu vas trouver la personne qui maintenant dans la vie de Jérôme, c'est ta sœur. J'ai pas l'information. Non ho l'informazione. Ok, bene. Sei contento quindi? Bien, tu es heureux du coup? Oui. Ok, lasciami con Isabelle. Laisse-moi avec Isabelle. Deconnect Isabelle. Oui. Come stai? Comment Bien. ça va? Ok, adesso osserva tuo fratello energeticamente, come lo vedi? Maintenant, tu dois observer ton frère énergétiquement. Comment tu le vois? À ce moment-là, fatigué. In questo momento stanco. Mhm. Vedi qualcosa di strano nel suo corpo che non gli appartiene? Tu vois quelque chose de bizarre dans son corps qui lui appartient pas. Des objets, Degli oggetti, du métal, des Métal. objets métalliques. degli oggetti metallici. Ok, di chi sono e a cosa servivano? À qui appartient et ça sert à quoi? À le bloquer, il y a des choses qui sont rondes et il y a des choses, c'est comme des tubes. A bloccarlo. Ci sono delle cose rotonde, ci sono delle cose come dei tubi. E di chi sono? Et il appartient à qui? À l'autre qui avait le crocodile et qui avait mis tout ça. Era il coccodrillo che aveva messo tutto ciò. Ok, di a tuo fratello di prendere tutto e buttarlo via per un portale. Tu dois commander à ton frère de récupérer tous et de le jeter au-delà d'un portail. E dimmi cosa fa. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève tout. Leva tutto. Bene, quando lo vedi completamente pulito, dimmelo. Quand tu le vois complètement propre, tu dois me dire. Ça y est. Bene. Vabbè. Vedi qualche entità non umana con lui? Tu vois des entités non humaines avec lui. Non. Vedi qualche entità umana con lui? Tu vois des entités humaines avec lui. Une. Una. Chi è? C'est qui? Je sais pas, on dirait un ancêtre. Non lo so, direi un antenato. Mhm. Un antenato che vuol dire un parente? C'était quelqu'un qui appartenait à la famille? Il me semble, oui. Mi sembra di sì. E chi è? Lo conosci? Et c'est qui? Tu le connais? J'ai la grand-père ou arrière-grand-père. Nonno o bisnonno? Dalla parte del padre o della madre? Du côté de padre. Ok, e allora Isabelle, chiama tuo padre. Isabelle, tu dois appeler ton père. Quando arriva dimmelo. Quand lui il est là, dis-moi. Il est là. Ok, identificalo, cioè toccalo, leggi il suo codice genetico e dimmi se è lui. Touche-le, lis son code génétique et dis-moi si c'est vraiment lui. Oui, c'est lui. C'est lui. Ok, chiedigli se sta bene. Demande-lui s'il est bien. Oui, il est bien. Si sta bene. Ok, di a tuo padre quindi, a parte non so se vuole dirti qualcosa, se vuole lasciare qualche messaggio, chiedigli pure. Demande-lui s'il veut te laisser quelques messages.
Il veille sur nous. Ci sorveglia. Va bene. Di a tuo padre di prendere questi antenati che stanno con Jérôme e che li porti lì, via con sé, attraverso un portale dimensionale. Tu dois commander à ton père de prendre cette personne de la famille qu'il est avec, Jérôme, et de les ramener dehors du portail. Oui, c'est fait. Sì, è fatto. Ok. Quindi adesso guarda Jérôme, come lo vedi? Maintenant, regarde Jérôme. Comment tu le vois? Il est fatigué, mais ça va. È stanco, ma va bene. Ok, adesso facciamo una cosa. Al mio 3, tu, Isabel, canalizzi tuo padre, che ancora non è andato via, sta lì aspettando. On fait une chose maintenant, Isabelle, à mon 3, tu vas canaliser ton père qui n'est pas encore parti et il est là qu'attend. Elettra va a canalizzare Jérôme, così parlano un po' e poi chiudiamo. Electra va canaliser Jérôme, comme ça elle parle un peu et après on voit. 1, 2, 3. T'as vu, papa? Je suis fière de toi. Sono fiero di te. T'as vu ce que j'ai fait? Hai visto quello che ho fatto? Ouais. Tu es très fort. Sì, sei molto forte. Plus personne ne doit souffrir. Nessuno più dovrà soffrire. Plus personne. Nessuno più. Ce sera une vie, pas une souffrance. Sarà una vita, non una sofferenza. Je suis d'accord. Sono d'accordo. Je suis là avec vous. Sono lì con voi. C'est plus nécessaire, papa. C'est plus nécessaire. Non è più necessario, papà, non è più necessario. T'as le droit d'exister, d'être bien, pas d'exister pour nous. Hai il diritto di stare bene e non di esistere per noi. Mais je suis en paix, j'ai compris beaucoup de choses. Ma sono in pace e ho capito molte cose. Moi aussi. Io anche. Ok. Déconnecte Elettra, déconnecte Isabel. Ok. C'è qualcosa che vuoi dire a te tuo padre, Isabel? Il y a quelque chose que ton père veut dire à toi, Isabelle, Qui nous aime. che ci ama. Ok. Quindi quando lo vuoi salutare e lui va via, fallo e mi avvisi. Très bien, quand tu veux le dire bonjour, que lui il part, fais-le et dis-moi. Alors, je le salue, je le remercie pour tout. Merci, papa. Et voilà. Ok, lo saluto, lo ringrazio per tutto. Grazie. Ok, guarda per l'ultima volta energeticamente tuo fratello, come lo vedi Isabel? Regarde pour la dernière fois énergétiquement ton frère. Comment le vois-tu? Rassuré et confiant. Rassicurato e con fiducia. Ok. Et libre. Libero. Bene, è fatto. Très bien, c'est fait. E osservalo... niente. Adesso disconnetti Isabel. Maintenant, tu dois déconnecter, Isabelle. Déconnecte. Disconnetti da tutto e da tutti, anche tu Elettra. Tu dois déconnecter de tous et tout le monde. Toi aussi, Electra. Bene. E adesso il corpo comincia a risvegliarsi. Et maintenant, ton corps commence à se réveiller. Senti i muscoli che riprendono le proprie forze Tu sens les muscles qui récupèrent ses forces e senti una sensazione di benessere in tutto il corpo. et tu ressens une sensation de bien-être partout dans le corps. E sei serena, Et tu es heureuse, tranquilla. tranquille. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. Come stai Isabel? Bien, merci. Grazie, bene. Tu Elettra? Bien? Aussi. Oui. Come ti senti emozionalmente, dico Isabel? Émotionnellement, comment tu te sens, Isabelle? Bien, ça a beaucoup travaillé, mais je me sens bien. Bene, ho molto lavorato, ma mi sento bene.
Non sei stanca? T'es pas fatigué? Un peu. Un po'. Ok, No. niente, ti chiedo se vuoi che si pubblichi questa sessione. Je te demande si tu veux publier la session. Oui. Sì? Beh, immagino che ne avete già parlato. J'imagine. Beh, J'en avais déjà parlé. Oui. bene, e chiudo la registrazione, ma tu rimani lì. Je ferme l'enregistrement, mais tu restes là. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.